we pray for that, Lord. The truth of our being is that we become like Him. As He is in this world, so are we. Bless the word, O God. Lord, dili kami muundang sa pagsalig, pagtuo kanimo. Taliwala sa kagubot, bisan kami mismo nakasinati sa mga pamilya, mag-asawa na ikagubot sa ginikanan, sa anak, anak sa ginikanan, sa katauhan, sa palibot na ay kagubot. Apan, diha kadimo, kay naaman kami kanimo, o ikaw anak kanamo. Lord, masul gayon ang tanan. Salamat, Lord. Salamat kayong dako, Ginoo, sa imong paglihok o kamuhat din kanamo. Lord, would like to bless you. We bless you, Lord. We bless your holy name. Thank you for blessing us. Thank you, Lord, for calling us your children. We pray all these things in Jesus' name. Amen. Manindog ta for the benediction. The word of God in Ephesians chapter 3 verse 20 says, Now unto Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or imagine, according to the power that works within us. To Him be glory in the church, now and forever. All the saints shall say, Amen. 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 May uto sa tanan. Amen. Maria Imbo, yes. Maria Imbo, nagkinabuhi sa Espiritu. Ayan, talahi yan, no? Tingnan mo. Talahi. Salumhod, salumhod. Ay, ang bibig there. Ano naman? Si Chloe. Bless Chloe. Guwapa po, guwapa sila. Paman si Marlene. Mauy na. Beautiful girl. Ang kulong-kulong. Ang ministry nila, ate. Belty. Ayan o, tingnan mo. Diwat na. Diwat ulit si Iman, babing. Amuhon. Ang ginura na, panana. Kaya pala ko Ginoo tabangin ko nga panako pamilya ko na kaya dili kompleto ko ako lang. Una, daddy. Kay ako, katigi ko kayo, ang healthy ako sa una. Nga mo, kantag, meron.